श्री नगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। बदनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। वजीर आजम का मरकजी विजिलेंस कमीशन की तकरीब से खिताब। पुंछ सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को बनाया नाकाम। एक दरअंदाज हलाक। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। मरकजी सरकार के खसूसी अवामी राब्ताकारी प्रोग्राम के तहत ज़राअत की मरकजी वजीर मुमलिकत का बारामूला का दौरा। किसानों की बहबूद मरकजी सरकार की आला तरजीह दिया करार। और चुनाव कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का किया ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में होगी वोटिंग। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। उन्होंने बदनवानी को एक बिद्दत करार दिया और कहा कि मुल्क को यकीनी तौर पर इसे दूर रहना चाहिए। वजीर आजम आज नई दिल्ली में मरकजी विजिलेंस कमीशन सीवीसी का विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाने के लिए एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के हर महकमे को बदनवानी के खिलाफ इसी अज़म के साथ लड़ना चाहिए जिस तरह एनडीए सरकार लड़ रही है। उन्होंने कहा कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए एतमाद और भरोसा कलीद है। इस साल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बदनवानी से पाक भारत के मौजू पर विजिलेंस बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने सीवीसी के शिकायत के बंदोबस्त से मुतल्लिक निजाम का एक नया पोर्टल भी जारी किया। इस पोर्टल का मकसद शहरियों को उनकी शिकायतों की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक बाकायदगी के साथ ताज़ा जानकारी के जरिए शुरू से आखिर तक मालूमात फराहम करना है। फौज ने पुंछ सेक्टर में आज दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक कर दिया। फौज के तर्जुमान देवेंद्र आनंद ने कहा कि आज सुबह तकरीबन 10 बजे चौकस भारतीय फौज के एहलकारों ने पुंछ सेक्टर में कंट्रोल लाइन के मुतसिल कुछ दरअंदाजों की मशकूक नकल हमल देखी। ये दरअंदाज सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे। चौकस फौजी जवानों की तरफ से उन्हें ललकारे जाने पर दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों के तबादले में एक दरअंदाज हलाक हो गया और उसकी लाश बरामद की गई। जाए वारदात से 2 AK-47 राइफलें और एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। आखिरी खबरें आने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। मिलिटेंटों ने आज शाम बंदयालगाम अनंतनाग में एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे 2 बैरूनी मजदूरों पर फायरिंग की। इनमें से एक का ताल्लुक बिहार और दूसरे का नेपाल से बताया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि दोनों मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाक़ा कश्मीर वार मेमोरियल पर आज भारतीय फौज में पहले परमवीर चक्र आंजहानी मेजर सोमनाथ शर्मा के एजाज में गुल दायरा रखने की तकरीब मुनक्किद की। चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला की तरफ से जटलाई रेजिमेंटल सेंटर के कायम मकाम कमांडर कर्नल मनोरम यादव ने जंगी यादगार पर मेजर सोमनाथ शर्मा के शहीद दिवस पर उनके एहतराम में फूल निछावर करने की क़यादत की। खराज अकीदत अदा करने वालों में फौज के दीगर अफसरान और एहलकार और इंतजामिया के नुमाइंदे शामिल थे। 4th बटालियन कमांड रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ ने 3 नवंबर 1947 को शुमाली कश्मीर से श्रीनगर आने वाले कबायली हमलावरों के खिलाफ बड़गाम में अपनी बटालियन की क़यादत की थी। मेजर सोमनाथ की क़यादत में डी कंपनी ने श्रीनगर की तरफ पेशकदमी करने वाले दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बना दिया। अलबत्ता इस फैसला कुन लड़ाई में मेजर सोमनाथ के साथ साथ एक जेसीओ और दीगर 20 फौजी एहलकारों ने अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए अपने जानों की अजीम कुर्बानी पेश की। जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचने के मरकजी सरकार के खसूसी प्रोग्राम की कड़ी के तौर पर ज़राअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत शोभा करंदलजी जो बारामूला के 2 रोज़ा दौरे पर आई हैं ने आज कई सरगर्मी और तकरीबात में हिस्सा लिया। उन्होंने जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी मुआयना किया। वजीर मौसूफा ने पहले फ्रूट मंडी सोपोर का दौरा किया जहां उन्होंने फूड ग्रोवर्स एसोसिएशन तरक्की पसंद बाग मालिकान और किसानों से बातचीत की। ये कहते हुए कि किसानों की बहबूद मौजूदा सरकार की आला तरजीहात में शामिल है। शोभा करंदलजी ने कहा कि फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन की तरफ से
پیش کی گئی مانگوں اور شکایت کے ازالے کے لیے انہیں مرکزی سطح کے علاوہ LD سطح پر اٹھایا جائے گا. بعد میں وزیر موصوفہ نے ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں متعدد عوامی وفود اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں کی ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی، جس دوران انہوں نے ضلع کے ترقیاتی منظرنامے سے جڑے مختلف معاملات کو سنا. بیک ٹو ولیج پروگرام کے چوتھے مرحلے کے تحت جموں کشمیر کے مختلف بلاکوں اور پنچایتی حلقوں میں آج بھی مختلف نوعیت کے پروگراموں کا انعقاد ہوا. سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر سامون نے اسی پروگرام کے تحت آج کپواڑہ ضلع کے لولاب سب ڈویژن کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کی عملاوری کا بذات خود جائزہ لیا. انہوں نے ورنوں میں گرام پنچایت میں بھی شرکت کی اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں اور عام لوگوں سے تبادلہ خیال کیا. اصغر سامون نے اس موقع پر مستحقین میں آیوشمان گولڈن کارڈ تقسیم کیے. اننت ناگ ضلع کے 110 پنچایت حلقوں میں آج بیک ٹو ولیج 4 کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا. ڈپٹی کمشنر بشارت قیوم نے متعدد پنچایتوں کا دورہ کیا اور پروگرام کے تحت جاری سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے علاوہ شرکاء سے تبادلہ خیال کیا. دریاسنا PDD کے پرنسپل سیکریٹری راجیش پرساد نے بدلوا بلاک کے چنوٹ پنچایت میں گرام سبھا کی صدارت کی. اس دوران لوگوں کی طرف سے اجاگر کیے گئے ترقیاتی معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری نے متعلقہ حکام کو انہیں حل کرنے کی ہدایت دی. یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پھر کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت گونا گو مسائل و مشکلات میں مبتلا ہیں اور ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ نیشنل کانفرنس اور زیادہ متحرک ہو جائے اور اسی مقصد کی خاطر کانسٹیچوئنسی انچارجوں کو نامزد کیا گیا ہے. وہ آج بڑگام میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کانسٹیچوئنسی انچارجوں کی نامزدگی کا مطلب الیکشن کی تیاری نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. قابل ذکر ہے کہ پارٹی صدر کی طرف سے منظوری کے بعد NC کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے حکمنامہ جاری کر کے صوبہ کشمیر کے 47 حلقوں کے لیے انچارج کانسٹیچوئنسیز کو نامزد کیا. پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ نامزد انچارج کانسٹیچوئنسیز پارٹی کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عوام کی راحت رسانی کے لیے پیش رہیں گے. سرکار IDDS یعنی انٹیگریٹڈ ڈائری ڈیولپمنٹ اسکیم کی منفرد پہل کے ذریعے جموں کشمیر میں دودھ کی پیداوار بڑھانے اور دودھ صنعت سے جڑے کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے. یہ جانکاری ایک پریس بیان میں دی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ڈائری کے کسانوں کی آمدنی دوگنا کرنے کے مقصد سے انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے پر انتھک کام کر رہی ہے کہ دیگر اسکیموں کے علاوہ مختلف ترقیاتی اسکیموں اور اقدامات کے نفاذ کے ذریعے دودھ صنعت کی ترقی پر اعلی ترجیح دی جائے. IDDS ایک ایسی بڑی اسکیم ہے جو نہ صرف مالی امداد کی فراہمی پر توجہ دیتی ہے بلکہ یہ 50% سبسڈی پر ملکنگ مشین اور بلک ملک کولنگ یونٹ فراہم کر کے ڈائری پروڈیوسروں کی بھی مدد کرتی ہے. اس اسکیم کے ذریعے دیگر کئی مشینیں بھی دستیاب کرائی جاتی ہیں جن میں پنیر، کھویا، دہی، آئس کریم، مکھن اور گھی بنانے والی مشینوں کے علاوہ ملک وین، ملک ATM اور DG سیٹ کی فراہمی شامل ہے. اور یہ مشینیں ایسے خواہش مند کارخانہ داروں کو دی جاتی ہیں جو ڈائری سیکٹر میں اپنے خود کے یونٹ قائم کرنا چاہتے ہوں. دودھ کی صنعت انتہائی اہم شعبوں میں سے ایک ہے اور دیہی علاقوں کی ایک بڑی آبادی اپنے روزگار کے لیے دودھ اور مال مویشیوں پر انحصار کرتی ہے اور اس لیے ڈائری سیکٹر کی پوزیشن میں بہتری یہاں کے لوگوں کی سماجی اور معاشی صورتحال کی بہتری پر براہ راست منحصر ہے. کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے بریسٹ کینسر سے متعلق آج ایک مفت بیداری و اسکریننگ کے پروگرام کا افتتاح کیا. اس پروگرام کا اہتمام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف بایو ریسورسز نے انڈین کینسر سوسائٹی اور JNK سائنس ٹیکنالوجی و انوویشن کونسل کے اشتراک سے کیا. آج کا پروگرام اس ایک ماہ طویل بیداری پروگرام کا حصہ تھا جو بریسٹ کینسر سے متعلق جانکاری عام کرنے کے لیے وادی بھر کے 15 ڈگری کالجوں میں جاری ہے. پروفیسر نیلوفر خان نے اس اہم پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے بایو ریسورسز شعبے کی ستائش کی اور بریسٹ کینسر کے بارے میں جو کہ خطرناک طریقے پر پھیل رہا ہے جانکاری پیدا کرنے کے لیے اکیڈمک اور طبی اداروں کو آپس میں تعاون دینے کی ضرورت پر زور دیا. تقریب سے دیگر مقررین کے علاوہ JNK سائنس ٹیکنالوجی کے کمشنر سیکریٹری سوربھ بھگت، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر فاروق شاہ اور سکمز کے ڈائریکٹر نے بھی اظہار خیال کیا. اسکریننگ کیمپ میں 10 ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی. مرکزی وزارت تعلیم نے نیشنل مینس کم
मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आखिरी तारीख में तौसीह कर दी है। अहल उम्मीदवार अब इस माह की 15 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। वजारत ने कहा है कि ऐसे बच्चे स्कॉलरशिप हासिल करने के अहल होंगे जिनके वालिदैन की आमदनी तमाम जराया से सालाना 3,50,000 रुपए से जायद नहीं होगी। वजीफा हासिल करने के लिए यह भी जरूरी है कि तलबा ने या तो 55% नंबरात हासिल किए हों या सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने के लिए 7वीं जमात के इम्तिहान में उसका यकसां ग्रेड हो। वजारत ने मजीद कहा कि मार्क्स में दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबीलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को 5% की छूट दी जाती है। स्कीम के तहत इक्तिसादी तौर कमजोर तबके के होनहार और ज़हीन तालिब इल्मों को वजीफे दिए जाते हैं ताकि 8वीं जमात में उनके स्कूल छोड़ने के रुझान पर काबू पाया जा सके और साथ ही सेकेंडरी सतह पर उनकी तालीम को जारी रखने की हौसला अफजाई की जा सके। स्कॉलरशिप के तहत तलबा को सालाना 12,000 रुपए की रकम दी जाती है। भारत के इंतखाबी कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में अगले महीने 2 मरहलों में पोलिंग होगी। पहले मरहले के तहत 89 असेंबली हलकों में 1 दिसंबर जबकि दूसरे मरहले के तहत 93 असेंबली हलकों में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 182 रुकनी रियासती असेंबली के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की 5 तारीख को जारी किया जाएगा जबकि दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। अब एक इत्तला ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के शोबे खबर में जिन उम्मीदवारों ने कैजुअल बुनियादों पर मुख्तलिफ जुमरों के लिए दरख्वास्तें दी हैं उनका तहरीरी इम्तिहान अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में 5 और 6 नवंबर यानी शनिचर और एतवार को लिया जाएगा। कश्मीरी न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों का तहरीरी इम्तिहान शनिचर 5 नवंबर को सुबह 11 बजे और उर्दू न्यूज रीडरों का तहरीरी इम्तिहान 5 नवंबर को ही दिन में 2 बजे लिया जाएगा। पहाड़ी और गोजरी न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों के लिए तहरीरी इम्तिहान का वक्त 6 नवंबर एतवार को सुबह 11 बजे होगा जबकि कैजुअल न्यूज एडिटरों का तहरीरी इम्तिहान इतवार को दिन में 2 बजे लिया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो इम्तिहान से आधा घंटा पहले पहुंच जाए और वो अपने साथ आधार कार्ड रखें। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के जेर एहतमाम आज श्रीनगर में कश्मीरी शायर मरहूम मोहम्मद सुल्तान माहिर की किताब तोहफे सुल्तान इजरा की गई। तकरीब की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदीब अब्दुल अहद फरहाद ने की। और अब मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है